जय जगन्नाथ पिलामाने आपण माननको आम चैनल को स्वागत। आज आम क्लास 10 ओडिया चैप्टर 14 काठ पाठर समस्त प्रश्न उत्तर को सरल भाव में पढ़ा। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो बोले चलो आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न देछि जे चिरा काठ किणिबा अपेक्षा गोदामरू क्यों काठ किणिबा लाभजनक हेबो बोली लेखक निष्पत्ति नेले। तो चिरा काठ किणिबा अपेक्षा क्यों काठ पिले गड़ बा मुंडा काठ किणिले अधिक लाभ हेबो एवं ताहाकु परे गोटे लोक लगे ताकू चिरी देबे बोली कि से भाबिथिले निष्पत्ति नेइथिले। क्यों काठ गोदामरू काठ अणा जाइथिला पिले तो भारत काठ गोदामरू से काठ आनिथिले। किणा जाइथिबा काठर नाम कौन तो किणा जाइथिबा काठर नाम कौन पिले ध काठ थिला। क्यों काठ थिला ध काठ थिला। लेखक क्यों राज्यर लोक बोली कहिसंती तो लेखक से लोक को लेखक कहिसंती ये जंगल राज्यर लोक बा जंगल अंचल रे जन्म होई बढितिबा लोक बोली ताको कहिसंती। हठात किए भो भो करी भुकी उठिला हठात लेखकंकर गोटे पोषा कुकुर थिला सेई पोषा कुकुर ना देथिले मोती से मोती जेतेबेले उठिला से भो भो करी भुकी उठिथिला। गोदामरू क्विंटाल काठ काटिबाकू केते दिया जाए तो गोदामरू क्विंटाल काठ काटिबा पई 2 टंका लेखा दिया जाइथा। तो काठुरिया घर केउठी थिला तो काठुरियार घर मयूरभंजर बेतनटी पाखरे थिला। मयूरभंजर बेतनटी पाखरे काठुरियार छुआ माने पाठ न पढ़िले कौन करिवे तो पाठ न पढ़िले से माने कौन करिवे तो काठुरियार छुआ माने जेतेबेले पाठ न पढ़िवे सड़क काम किंबा कोनोसी जमी चाष सहित बाबू मनकर सहित घर काम करिवे। काठुरिया हित कथा न पचारिबा न शुणाई लेखक कौन देखा कहले ता विषय कौन कथा न पचारे कौन कह देखा कहले काठुरिया कौन हितकर कथा न पचारे काठुरिया को लेखक कटा काठ कौन चातुरेवा पाई निज सुविधा अनुसार किपरि काठ चिरा हेबो एवं शीघ्र सरिबो सेति प्रति ध्यान देथिले लेखक। किए पढ़ी आधुनिक क्लिष्ट अवध कविता को तन्न तन्न करी विश्लेषण करी अंतर्निहित सारस्वत प्रकट करछथि। तो एठारे किए पिले पोखत समालोचक समालोचक माने जे समालोचना करूचंती पाठक डेई पड़ी आधुनिक क्लिष्ट अवध कविता को तन्न तन्न करी विश्लेषण करी अंतर्निहित करिसंती। क्वेश्चन नंबर 11 काठुरिया अत्यंत आग्रह रे ग्रंथि को शिराल काठ को छिन्न छिन्न करी कौन बाहर कर दउतिला शिराल काठ देखि दले काठ रे छाली गुड़िक लगे रही था शिराल काठ कह जाए। काठुरिया अत्यंत आग्रह सहित ग्रंथिल शिराल काठ को छिन्न छिन्न करी तार मंज माने गछर जो माने ऊपर पलंक अंश कहती आ भितर जो कला अभलिया देखा जाए कला रंगर काठ को ताकू मंज बोलिकी कह जाउतिला। तो से मंज बाहर कर देउतिला। क्वेश्चन नंबर 12 दिए जे केते घंटा भितर काठुरिया अधा अधा काठ चिरी देला काठुरिया अधाए 1.5 घंटा भितर काठुरिया अधारू अधिक काठ चिरी देइतिला। काठुरिया ठारू कौन आदाय करने को लेखक जगी बसीतिले तो काठुरिया ठारू उपयुक्त काम आदाय करने लेखक जगी बसीतिले माने काठुरिया ठीक से काठ काटुची कि नहीं कि बसी रहुची ताकू देखिबा पई से लेखक सेठारे बसी रहितिले। चिरा काठ गुड़िक छोट छोट थिबा सत्ते लेखक काठुरिया को कौन कहले जेतेबेले काठुरियाटी काठ गुड़िक छोट छोट काटुथिला किंतु ता सत्ते मध्य लेखक तांको तांको चुली रे जळिबा मुताबक आहुरी छोट करदेबा पई बा पतला करदेबा पई कहिथिले। प्रतिथर चोट सांग को काठुरिया पाटिलु क्यों शब्द बाहरु थाए तो जेतेबेले काठुरियाटी काठ काटुची प्रतिथर तो ता पाटिरू ए शब्द बाहरु थाए।
କୁରାଢ଼ୀଟି କେତେ କିଲୋ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ତ କୁରାଢ଼ୀଟି 2 କିଲୋ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ ଦେଖିଲେ କାଠୁରିଆର କ'ଣ ଏକାଠି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା? ତ ଲେଖକ ଦେଖିଲେ ଯେ କାଠୁରିଆର ପେଟ ଏବଂ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କାଠୁରିଆ ସକାଳୁ କ'ଣ ପିଇ ଆସିଥିଲା? ତ ସେ ଘରୁ, ସେ ଯେହେତୁ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସକାଳୁ କେବଳ କଂସାଏ ତୋରାଣୀ, ତୋରାଣୀ ଅର୍ଥ ଭାତର ଯେଉଁ ପେଜ ଥାଏ ପିଲେ ତାକୁ ତୋରାଣୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଗୋଟେ କଂସା ତୋରାଣୀ ପିଇକି ଆସିଥିଲା। क्वेश्चन नंबर 19 ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲେ? ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ଲେଖକ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ? ତ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ବାସ୍ନା ଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ତ ଲେଖକ ମୁଢ଼ି ସହିତ କଷା ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଚାକର ପିଲାଟିଏ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଚାକର ପିଲାଟିର ନାଁ ଥିଲା ଚୈତନ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଚାକର ରହିଥିଲା। କାହା ପାଦରେ ଚେନା ଚୋପରା କାଠ ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଷା କୁକୁର ଥିଲା ମୋତିର ପାଦରେ ଚେନା ଚୋପରା କାଠ ସବୁ ଫୁଟିଯିବ ବୋଲିକି ଲେଖକ କହିଥିଲେ। କାଠୁରିଆ ହାତକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ତ ଲେଖକ ତାକୁ କେତେ ପଇସା ମାଗିଲେ? କାଠୁରିଆ ହାତକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଲେଖକ ତାକୁ 4 ଅଣା ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୋଲେ? କାଠୁରିଆ ହାତକୁ, ତ ଏଟା ପିଲେ ପଢ଼ି ନେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲେଖକଙ୍କ କେଉଁ ପଦିଏ କଥାରେ କାଠୁରିଆ ଲାଲ ଆଖି ହୋଇଗଲା? ତ ଲେଖକ କାଠୁରିଆକୁ ତା ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ତ କାଠୁରିଆ ସେତେବେଳେ ରାଗରେ ତାର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ କାଠୁରିଆ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଭାବ ରଖୁଥିବା କଥା ଲେଖକ ଭାବିଥିଲେ? କାଠୁରିଆ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଧ କାଠଗଡ଼ ରହିଗଲାର ଭାବ ରଖୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଲେଖକଙ୍କର। କାହା ଉପରେ ନୋଟ 2ଟା କାଠୁରିଆ ପାଖରୁ ଲେଖକ ପଠାଇ ଦେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ତ ଚୈତନ ହାତରେ କ'ଣ ପିଲେ? କାଠୁରିଆ ଲେଖକ ପ୍ରତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାହା ହାତରେ ନୋଟ 2ଟା କାଠୁରିଆ ପାଖକୁ ଲେଖକ ପଠାଇ ଦେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ? ତ ଚୈତନ ହାତରେ ନୋଟ 2ଟା କାଠୁରିଆ ପାଖକୁ ଲେଖକ ପଠାଇ ଦେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅପସନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା।